नैजिबा बिसि याक्सि हापां तेताबुक बीजेपी आईपीएफनि बिसिबा थामजि बिसिरमय हास्तिनि तिपासा लुकरकनि मुंसबो हांपरेंलिया तेबसे उसलुरक तेबसे तलाबो कलरक हायनि बागै बस्कनि 2023 चंबारिवो बुबाग्रन लगिरवै तिपासानि हुकुमो मुकुमो ते तिपासानो कमोना नायतमनो मथांनानि तिपासानि मानथै सक्थनि बागै बुबाग्रन लगिरनानि बागै तिप्रा मथनि लुकरक नग नग थांगै कक आवैखा साल कलरमै तिप्रा मथनि फाजिंते लुकरनि नग नग थांगै ग्रेटर तिप्रालेन ते बस्कनि चंबारिवो कप्लाइहनि कक आवै बाहायकेनो कक्ति सालबो लुकरनि नग नग थांगै कक आवै लेखा तिप्रा मथा ते बरक साका 2023 विधानसभा चंबारिवो तिप्रा मथा गोबां बुटबाय बुबाग्रन कपाय खायनाय हनै दा आं कायसा नरकनि इप्रचारनि बिसिंतै कायसा सुंमुं आसाय फैका ताबुक लाई थांनाय 25 बছর प्लास बीजेपी आईपीएफ नि हापां 5 बছর 30 बছर थामानि आगुलो तांगै ताबुक 2023 सुं बुबाग्रानो लगिर नानांखा नि नरक सिरि खुगै कामी कामियो बेरायथुम किसे डिसकास खालायदो मानो जों तिनि 39 मनु विधानसभा केन्द्रनि अंगै तिब्रा मथा जों कामी कामी दूर टू दूर प्रोग्राम खालायतंगो प्रचार खालायतंगो आगामी 2023 नि निर्वाचन जों बुबाग्रानो लगियो मारनाय এই কারণে একটু আগে নং যেটা সাকা 30টা বছর 25 বছর সিপিআইএম এবং 5 বছর বিজেপি আইপিএফটি জোট চিনি বরংনি বাগে উন্নয়ন তো খায়া তদুপরি চিনি অস্তিত্বনি প্রশ্ন তাবো जों সার্ভাইভাল এবং এক্সিস্টেন্স जों বাসি তংনানি এবং অস্তিত্ব রক্ষানি বাগে जों তাকলাই এই 2023 नि নির্বাচন বুবাগ্রানো লগি মারনাই আইয়া হাঙ্কাই চিনি বরংনি কোনো লামা করিখা চিনি ভবিষ্যতনি প্রজন্ম जों एकेबारे सांघातिक विपद चिनी जों दफा बासै दंनानि कठिन नंनाय आबनि बागै जों आह्वान खायो नग नग थाङै चिनी बरगनो जे 2023 चिनी बुबाग्राना लगिरिदि चिनी दफाना माथांदि चिनी दफानि अस्तित्व रक्षा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन सांविधानिक अधिकार संविधान जे अधिकार रजाक अधिकार मानानि बागै दा नोंथ' आगे जों सायमानखा सीपीआईएम नि आमलबो नोंथ' खायजाखनि सीपीआईएम खायफायजाक फियाबा ओ आमलो तिप्रा सारकनि बागै मोंसा सामुं खायजागिया हने लुकुरक सामानि अकक बुसुक जराते कबुई अब कबुइसे একটা উদাহরণ আং একদম পরিষ্কার উদাহরণ ননো গত 25টা বছর বেশিরভাগ ক্ষমতা গো এডিসি হবো সিপিএম রাজ্য সরকার হবো সিপিএম বংনি যদি চিনি বরগ্ন নাইনানি চিনি বরগ্ন আর্থিকভাবে উন্নয়ন খালাইনানি শিক্ষা উন্নয়ন খালাইনানি চিনি বরগ্ন এলাকানো উন্নতিও তেলাঙ্গানি খা তংখাই বরক গত 25টা বছর এডিসি ন ক্ষমতারি খামং ঠিকভাবে রাং রহর কামং বড় কোনো রাং বড় হইয়া ক্ষমতা বরিয়া এডিসিন জাস্ট বংনি হ্যান্ড প্যাক খাইতনখা হাতের পুতুল খাইতনখা বড় চিনি বরংনি অ্যাকচুয়ালি মনে প্রাণে কোনো উন্নয়ন সিপিএম পার্টি নাইয়া শুধু রাজনৈতিক লাভালাভনি বাগৈ রাজনীতি খাইনানি বাগৈ চিনি বরগ্ন 20টা সিট বংনি পকেটে সব সময় রিজার্ভ যার কারণে বক ক্ষমতা ফাইনানি সহসঙ্গ কিন্তু এইবার কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা ফাইগেলাক आंबो कम्युनिस्ट पार्टी खाई फैजाक 5टा बছর बंग लगी तंगजाक आनी तिक्त अभिज्ञता आमखा बरक सब समय जनता माखलाय आं एकटा उदाहरण रमानि तंगो जे चारा बफां चारा कायखलाय तलागो बेयारुम रागाय साका तुई लुई कोनो लाभ करे ठीक सीपीएम बाइ खलायो तला बेयारुम राय गसन जों तरमाया लकमाया बाथाय थाइमाया बुबार बारमाया साका तुई लुई तामा लाबंनाय कोनो लाभ करे सीपीएम